हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL। आज मैं आप लोगों को न्यूज़ सुनाऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोविड-19 के ऊपर कि जनवरी फरवरी में देश कौन सा हमारे देश में लगने लगेगा कोरोना का टीका जनवरी फरवरी में। ओके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में इस महीने के अंत तक या अगले माह जनवरी में कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा और इसे आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल सकेगी। जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत के पास दो तीन टीके के विकल्प हैं। एम्स निदेशक ने बताया कि पूरे देश को टीकाकरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 से 60% आबादी का टीकाकरण करने के बाद कोरोना वायरस की जो चेन है वो टूट जाएगी। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के टीके का तीसरे चरण में ट्रायल चल रहा है। इस महीने के अंत तक ये उपलब्ध हो जाने चाहिए और नए साल की शुरुआत में इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल जानी चाहिए। रूस में निर्मित टीके का भी ट्रायल चल रहा है। फरवरी तक उसे मंजूरी मिल सकती है, जिससे हमारे पास ज़्यादा विकल्प और ज़्यादा खुराकें उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रशिक्षण पर काम चल रहा है। जिन लोगों को टीका सबसे पहले लगाया जाएगा उसकी सूची तैयार की जा रही है। पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक 3 हफ्ते के बाद दी जाएगी, उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। ठीक है, ताकि दूसरा खुराक ना छूटे। ओके। तो जनवरी से फरवरी में कोरोना हमारे देश भारत में कोरोना का टीका लगने लगेगा। अभी पहले तो वो ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा यूज़ करेंगे वैक्सीन। ओके। तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी, केंद्र और किसानों के बीच हुई चौथे दौर की वार्ता, शनिवार को फिर होंगी बात। जो हमारे किसान हैं, पिछले 2 महीने से आंदोलन के जल्द ही समाप्त होने के संकेत दिए गए हैं। विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे देर की लंबी वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करने और आशंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो कौन सी बात बनती नजर आ रही है, ज़रा हम देखते हैं। किसानों का क्या क्या पक्ष है वो भी देखते हैं। पहला है, MSP पर आंच आएंगी। सरकार का क्या जवाब है? MSP बनी रहेंगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा है, MSP पर लिखित आश्वासन दे सरकार। सरकार का क्या जवाब है? MSP पर कोई बदलाव नहीं होगा। किसानों का क्या पक्ष है? मंडियां कमजोर होंगी। सरकार का जवाब है, मंडियों को सशक्त बनाएंगे। किसानों का पक्ष है, मंडियों के अस्तित्व पर खतरा। सरकार का जवाब है, निजी मंडियां आएंगी और दायरा बढ़ाएंगे। किसानों का पक्ष है, विवाद ऊपरी अदालत तक ले जाने की अनुमति मिले। सरकार का जवाब है, इसकी इजाजत देने पर विचार करेंगे। किसान का पक्ष है, छोटे किसानों की जमीनें हथिया लेंगी बड़ी कंपनियां। सरकार का जवाब है, शंकाएं हैं तो समाधान करेंगे। किसानों का पक्ष है, बिजली अधिनियम एवं पराली अध्यादेश पर आपत्ति। सरकार का जवाब है, संशोधन पर विचार के लिए तैयार। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये सरकार के जवाब है, ये किसानों का पक्ष है। अब चौथी वार्तालाप हुई है, अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे। अगली न्यूज़ पे जब भी आएगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। अगली न्यूज़ है हमारी रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत के ऊपर कि सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पार्टी लॉन्च करे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने जनवरी 2021 में अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। फिल्मों के बाद अब तमिलनाडु की राजनीति में थलाइवा
बनने की इच्छा रखने वाले रजनीकांत ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल चुनाव लड़ेंगे और जबरदस्त जीत हासिल करेंगी। वह राजनीति में प्रवेश करके जन कल्याण के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार है। तमिलनाडु में अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 70 वर्षीय अभिनेता रजनीकांत ने गुरुवार को ट्वीट करके विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को चुनाव में जनता का समर्थन मिलेगा। ठीक है, अगली न्यूज है अंतरिक्ष का नया नक्शा। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गिया स्पेस टेलीस्कोप ने सितारों की पूरी चमक और रंगों के साथ संपूर्ण अंतरिक्ष का एक नया नक्शा तैयार किया है। यह करीब 1 अरब 70 करोड़ सितारों की पैमाइश पर आधारित है। यह नक्शा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अब तक के कई अनदेखे विवरणों पर भी प्रकाश डालता है। तस्वीर में सबसे अधिक चमकीला हिस्सा चमकीले तारों के अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो नया नक्शा आया है भाई अंतरिक्ष का। यूरोपीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष एजेंसी के गिया स्पेस टेलीस्कोप ने दिया है ये नया नक्शा। हमारी अगली न्यूज है जैविक कचरे से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस बेचेंगे। मतलब जो जैविक कचरे से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है उसे बेचने की तैयारी चल रही है। हरियाणा के अंबाला में जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे सीबीजी कहा जाता है और खाद बनाने की अत्याधुनिक मशीनें शहजादपुर ब्लॉक स्थित गांव जटवाड़ में लगाई गई है। प्लांट में रोजाना 50 टन जैविक कचरे और सड़ी गली सब्जियां, पोल्ट्री वेस्ट इत्यादि से 1200 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस और 20 टन खाद तैयार की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है ना। सीबीजी ये याद रखिएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस इसका फुल फॉर्म है। तो ये देश में जर्मनी की बनी एकमात्र क्रशर मशीन अंबाला के गांव जटवाड़ में लगाई गई है। ठीक है, सिर्फ एक ही मात्र मशीन है भाई जो अंबाला के जटवाड़ गांव में लगाई गई है। 5 करोड़ की लागत और 10 से 15 लाख प्रति माह कमाई। देश भर में प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। तो ये इससे इससे जो हमारी गैस बन निकल रही है, मतलब जो 1200 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस बन रही है उसे बेचने की तैयारी भी की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएंगे और इसकी भारी से भारी मात्रा बेची जा सके। किसकी? गैस की। और खाद तो हमारे किसानों के काम आएगा। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बताया गया है कि अंबाला से इसकी शुरुआत के पीछे बड़ी वजह इसका उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोल्ट्री बेल्ट होना है जिससे पर्याप्त पोल्ट्री वेस्ट इकट्ठा होता है। अगले चरण में अंबाला के आसपास पूरे बेल्ट में 20 और प्लांट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। प्लांट में सभी जगहों में जैविक कचरा जुटाया जाएगा। यहाँ के मंडोर स्थित डेयरियां से 35 प्रति गोबर भी खरीदा जाएगा, 35 पैसे प्रति किलो। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला कचरा और सड़ी गली सब्जियां ये सब डाला जाएगा। सारे वेस्ट इकट्ठे किए जाएंगे और जिससे सीबीजी अलग हो जाएंगी और डाइजेस्टर में खाद अलग हो जाएंगे। रोजाना करीब 20 टन खाद का उत्पादन होगा और 1200 किलो गैस प्रतिदिन निकलेंगी। ठीक है, और खाद जहां 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाएंगी वहीं बायोगैस 48 रुपए प्रति किलो तक उपलब्ध है होगी। फिलहाल यहाँ बनी कंप्रेस्ड बायोगैस को चंडीगढ़ व पंचकुला के कुछ उद्यमी खरीद रहे हैं, एंटरप्रेन्योर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये काम ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बायोगैस तैयार किए जाएंगे। बायोगैस से भी खाना बनाया जाता है, वो एक सिलेंडर में भर लिया जाता है, फिर उससे भी गैस जलाई जाती है ना। तो आगे इसलिए कहा गया है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जो वेस्टेज है, जो गंदे वेस्टेज होते हैं उनका यूज़ भी अच्छी तरीके से हो जाएगा इस प्लांट से। ओके,
اگلی نیوز ہے ہماری، بھارتی امریکی گیتانجلی بنی ٹائم کی کڈ آف دا ایئر۔ بھارتی مول کی امریکی ناگرک گیتانجلی راؤ کو امریکہ کے پرتشٹھت ٹائم میگزین نے کڈ آف دا ایئر چنا ہے۔ 15 برسیہ راؤ کے وگیان اور تکنیک کے چھیتر میں اتکرشٹ کاریوں کے لیے انہیں یہ خطاب دیا گیا ہے۔ گیتانجلی نے سائبر بلنگ کی پہچان کے لیے ایپ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوشت جل اور افیم کی لت کے چھیتر میں بھی اپنی تکنیکی یوگدان دیا ہے۔ ٹائم پترکا نے پہلی بار پرتیبھاون بچوں کے چناؤ کا آیوجن کیا۔ کڈ آف دا ایئر کے 5,000 سے ادھک نامانکنوں میں سے ہونہار ویگیانک اور شودھ کرتا گیتانجلی راؤ کو چنا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بھارتی امریکی گیتانجلی بنی ٹائم کی کڈ آف دا ایئر، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اگلی نیوز ہے ہماری، جین تھیریپی کی مدد سے پھر جواں ہوں گی آنکھیں۔ تو عمر کے ساتھ آنکھوں کو ہونے والی دقتیں دور کرنے کی دشا میں امید کی نئی کرن دکھی ہے۔ ویگیانکوں نے جین تھیریپی کی مدد سے چوہے کی آنکھوں کو پھر سے جمع کرنے میں سفلتا پائی ہے۔ شروعاتی چرن میں ملی اس سفلتا سے منشیوں میں عمر سے سبندھت آنکھوں کی کئی بیماریوں کے علاج کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اس شودھ کو وگیان پترکا نیچر میں پرکاشت کیا گیا ہے۔ ویگیانکوں نے بتایا کہ یہ پہلی بار جب نرو سیلز جیسے کمپلیکس ٹیشو کو سرکشت طریقے سے ری پروگرام کر اس کی چھمتا کو یوواستھا کے استر پر لے جایا گیا ہے۔ امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول کے جینیٹکس پروفیسر ڈیوڈ سنکلیئر نے کہا، ہمارے ادھین میں سامنے پایا ہے کہ ریٹینا جیسے کمپلیکس ٹیشو کی عمر کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور اس کی چھمتا کو یوواستھا کے استر پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ویگیانکوں نے چوہے میں ایسی بیماریوں کو بھی دور کرنے میں کامیابی پائی ہے جس میں کافی حد تک گلوکوما جیسے لکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا نالج کے لیے ہے، جین تھیریپی کی مدد سے پھر جمع ہوں گی آنکھیں۔ مجھے لگا تھا تھوڑا سا اچھا ہوگا، لیکن امید کرتی ہوں کہ یہ جو ان کی شودھ ہے وہ پورنتः کامیاب ہو اور آنکھوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلم ہے وہ جلد سے جلد دور ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگلی نیوز پہ بڑھتے ہیں۔ امریکہ میں استھائی نواس اور گرین کارڈ میں بھی اب راحت۔ جو ویزا میں پرابلم ہو رہی تھی اب اس میں راحت ملنے والی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے بھارتی پیشہ وروں کے لیے سینیٹ نے پرستاو پارت کر راحت بھری خبر دی ہے۔ سروسمتی سے پرستاو پارت کر وبھن دیشوں کے لیے روزگار آدھارت ایگریمنٹ ویزا کی ادھکتم سنکھیا کے نردھارن کو سماپت کر دیا گیا ہے۔ اس کو اب پریوار آدھارت ویزا کر دیا گیا ہے۔ یہ امریکہ میں رہنے والے ایسے ہزاروں بھارتی پیشہ وروں کو فائدہ پہنچائے گا جو گرین کارڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی نیوز ہے ہماری، راجا رام موہن رائے کے پریاسوں سے ستی پرتھا پر لگی روک۔ آج ہی کے دن 1829 میں برٹش سرکار نے ستی پرتھا پر روک لگائی تھی۔ راجا رام موہن رائے نے اس پرتھا کا ورودھ کیا تھا۔ انہی کے پریاسوں سے انگریز سرکار نے اس کپرتھا کو بند کیا۔ اس میں ودھوا استری پتی کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی۔ تو یہ کنہوں نے بند کروایا تھا؟ راجا رام موہن رائے نے، آج ہی کے دن 1829 میں۔ یاد رکھیے گا۔ ہماری اگلی نیوز ہے، ہندی سنیما کے پہلے سہج ابھینیتا موتی لال۔ آج ہی کے دن 1910 میں ابھینیتا موتی لال کا جنم شملہ میں ہوا تھا۔ شروعاتی پڑھائی شملہ میں کی گئی تھی، اس کے بعد دلی میں اچ شکشا حاصل کی تھی۔ 1834 میں شہر کا جادو سے فلمی سفر شروع ہوا تھا۔ دیوداس، پیغام، اچھوت، پردیسی، ارمان جیسی فلموں میں ان کا ابھینے خوب سراہا گیا تھا۔ یہ کبھی کبھی نالج کے لیے کچھ ہندی سنیما کا ڈال دیتے ہیں یہ لوگ اخبار میں، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اگر ویسے یہ امپورٹنٹ تو ہے نہیں نیوز، بس جسٹ نالج کے لیے بتا دیا میں نے، کیونکہ یہ ڈال دیتے ہیں اخباروں میں، کیا کریں۔ اچھا، ہماری اگلی نیوز ہے،
چینی نیتاؤں کے لیے سخت کیے جائے ویزا نیم۔ ٹرمپ پرشاسن نے چین کی ستاروڑ کمیونسٹ پارٹی کے نیتاؤں اور ان کے پریوارک سدسیوں کے امریکہ دورے پر انکش لگانے کے لیے سخت نیم جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف امریکہ میں ہوا ہے، بھارت میں نہیں، امریکہ میں ہوا ہے یہ سخت نیم، ٹھیک ہے، ان کے ویزا کے لیے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ہماری اگلی نیوز ہے بی ایچ یو میں ہیپاٹائٹس بی و سی کا مفت اپچار ہوگا۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کے لیے راحت بھری خبر ہے کہ انہیں جانچ یا اپچار پر اب ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ بی ایچ یو استھت چکتسا وگیان سنستھان کے سر سندر لال چکتسالیہ میں ہیپاٹائٹس بی سی کی جانچ سنگ اپچار مفت ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری اگلی نیوز ہے، صرف یہ آخری ہے اب۔ میرٹھ کے ہرسدھ کی ہیرے کی انگوٹھی گنیز بک میں درج۔ مطلب میرٹھ شہر کے آبھوشن ویوسائی اور ڈیزائنر ہرسدھ بنسل نے 12,638 ہیروں سے انگوٹھی تیار کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرا لیا ہے۔ شہر صرافہ میں استھت میسرز رینانی جیولرز کے پربندھ ندیشک ہرسدھ نے بتایا کہ گیندے کے پھول کی طرح دکھنے والی انگوٹھی کا نام دی میری گولڈ دی رنگ آف پراسپیرٹی رکھا ہے۔ گینیز آف ورلڈ بک میں ہرسدھ کا نام آ گیا ہے، کس کے لیے؟ ہیرے کی انگوٹھی بنانے کے لیے، اور انہوں نے 12,638 ہیروں سے یہ انگوٹھی تیار کی ہے، اور اس انگوٹھی کا نام ہے دی میری گولڈ دی رنگ آف پراسپیرٹی۔ اوکے، امید کرتی ہوں آج کا سیشن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔